नमस्कार सांग मैंने सेठी ब्लॉग रे स्वागत। केमी अच्छा आपण मैंने आशा करते आपण मैंने समस्ते भलर थे। तो आम आज बाहरी पड़ू सोरडा बुलायापाई। तो आसतु खुंटेश्वरी मंदिर सहित सोरडार कौन कौन अच्छी सब जिन बुलिकी आज आसवा। तो आसतु जावा केमती कौन होती देखिकी आसवा। तो सोरडा जीवा पूर्वर रास्तार देखिपे माँ गोटे पीठ पड़ुची जहाँ वन दुर्गा नाम पूजा करा जाउची माँ को एठारे। आउ एपटे गले सोरडा रास्ता एपटे आउ एपटू जदि आमर भंजन रास्ता दे आसिया बेले माँ एठी गोटे मूर्ति छपा जाइछि। थर उपरे माँ को पूजा करा जाउची वन दुर्गा रूप में आसुचंती जदि एठी रहीकि माँ को टिके दर्शन करिकी तापरे जातु। तापरे आमर सोरडा जीवा रास्ता होउची एटा। तो आसतु जीवा। तो आमे आसी बर्तमान पहुँची गलु सोरडारे। आ सोरडारे जीवा माने ऊपर को खुंटेश्वरी मंदिर ऊपर को जीवा हेले एई रास्ता देकी जीवा पड़िबो। प्रथम एठी गेट अछि। गेट रे फास्ट एंट्री पई पैसा 10 टंका लेखा देबाक पड़ुची जनक पिछा। आउ एंट्री गेट दे सारा पर आमे बाहरी पड़थिलु ऊपर को जीवा पई। तो आसतु जीवा केमिति कोन हेछि ऊपर देखिबा। ऊपर को जीवाकू हेले एमिति रास्ता देकी जीवाकू पड़ियो। आपण माने जदि गाड़ी जाई परिबे तो जिबे नाई जदि चाल चाली भी जाउछन तो जिबे। किंतु बेटर हबो गाड़ी रे ही जिबे काईना बहुत दूर ऊपर को जीवा पई। तो रास्ता ठीक ठाक अछि किंतु गाड़ी रे जांतु चाल चाली गले अधिक दूर होई पारे। यापर आम आसी पार्किंग एरिया पाखे पहुँची जाइलु। आउ देखु पार्किंग एरिया टी केते बड़ देखा जाउची। आपण माने जदि कार किंबा बाइक रे आछंती तो एही जगह पार्क करंतु। तो खुंटेश्वरी मंदिर जीवा पूर्व आम आसी पहुँच जाइलु सिद्धेश्वरी मंदिर उपरे पाखरे। तो प्रथम आम खुंटेश्वरी मंदिर को जाई नथिलु। प्रथम आसी आम सिद्धेश्वरी शिव मंदिर पाखरे पहुँच जाइलु। आउ एटा होची मुख्य मंदिरटी देखि पारथिबे। खरा जोर रे होची सेथिपाई टिके देखिबारे एपट सेपटे। तो देखंतु एपटे बैक साइड रे। तो आसंतु पूरा साइड रो देखिबा केमिति कोन हेची। देखि पारथिबे पूरा पहाड़ ऊपर माने टॉप रे बना हेची मंदिरटी। मंदिरटी देखा दूररू पूरा सुंदर देखा जाउची। एही मंदिरटी दूर को मध्य देखा जाउची। पूरा पहाड़र टॉप रे बनै जंदी मंदिरटी को। मंदिर पाखर थिबा आ गोटे मंदिर को आमे पळे आस्थिलु श्री सिद्धेश्वरी स्वामी पीठ जहाँ 108टी शिवलिंग अछि। तो आसंतु देखिबा मंदिर भितरे केमिति कोन अछि आउ देखिबाकू पर एमिति किछि दृश्य थिला। तो देखंतु शिवंकर जो 108टी अच्छी लिंग जो जो अवतार अच्छी आज सब किछि देखिबा। तो आसंतु एठी सबु अवतार को शिवंकर जेते भी अवतार अच्छी 108टी अवतार को 108टी लिंग यही भितरे रखा जाइछि। छोट छोट मंदिर द्वारा सब जिनस को दर्शाई से माने। तो देखंतु ना गुड़ाक तो पढ़ी कही हबनी। तो आपण माने वीडियो रे ही देखिकी सब जिनस को देखिबे। तो आसंतु देखिबा केते सुंदर हेची। मंदिरर गोटे राउंड भितर से माने पूरा 108टी चित्र सहित सब प्रकार ना को दर्शाई। तो देखंतु आरंभ रू एबे शेष पर्यंत एतिकी रही एठी।
ଭିତରେ ହିଁ ଯେଉଁ 108ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିବେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସୁନ୍ଦର ହେବା ସହିତ ପୁରା ବଡ଼ର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ମିନାରର ଟାୱାର ବନାଯାଇଛି। ଆଉ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ସିଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସିଡ଼ି ଉପରୁ ମାନେ ଅଧା ଉପରୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ଗୋଟେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ଘାଇର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉପରକୁ ଯାଇ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସିଡ଼ି ଦେଇକି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଲା ପରେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ସେଇ ସହରର ସୋରଡ଼ାର ପୁରା ସହର ସହିତ ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକ ପ୍ରକାର ଏପଟେ ଘାଇର ବି କିଛି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରା ସେ ବିଜୁ ମିନାର ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର ଉପରେ। ଆଉ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧାରୁ ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୋରଡ଼ା ଘାଇର ଡ୍ୟାମ୍ର କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ବି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା। ତ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖା ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଦୁଇଟି ପାର୍କ ଅଛି ପାଖରେ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଟା ପାର୍କ ଅଛି। ଆଉ ପାର୍କ ପାଖରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଏପଟେ ପଛପଟେ ସୋରଡ଼ା ଘାଇର ଡ୍ୟାମ୍ର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଏପଟେ ଘାଇଟି ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟ ସହିତ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ ତଳୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କହିକିରି ସେଇ ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର ପୁରା ମାନେ ବିଜୁ ମିନାର ଉପରେ ଆଇକି ଅଛୁ। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି କିଛି ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରୁ। ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିବା ସହିତ ସହରଟି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୋରଡ଼ା ସହରଟି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସହର ଉପରେ ଏତେ ଉପରେ ଆସି ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘାଇଟି ଆମର ନଦୀ ଅଛି ଯେଉଁ ନଦୀ ଯାହା ଋଷୁକୁଲିଆ ନଦୀଟି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦୂରରୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଘାଇର ପାଖରେ ହିଁ ପାଖାପାଖି ଘାଇଠୁ ପାଖରେ ହିଁ ଲାଗିକି ଆମର ସୋରଡ଼ା ଘାଇର ପାଖରେ ଲାଗିକି ଋଷୁକୁଲିଆ ନଦୀଟି ବହିଛି। ଆଉ ନଦୀଟି ସହିତ ନଦୀକୁ ପାଖାପାଖି ଲାଗିକି ଆମର ସହରଟି ଲାଗିକି ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରର ତଳ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପାର୍କ କରାଯାଏ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରି ତଳକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଖୁଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ବୁଲିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି ପାହାଚର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ମନ୍ଦିରଟି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ ତଳକୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତଳେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଜାଗା ବୁଲିବାର ଅଛି ବି। ଆଜି ଯାହା ହେବ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଜାଗା ବୁଲିକି ଯିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି।
रिटर्न कला बेले एमती रास्ता गला बेले जो रास्ताटी आपण मानू देखाई आ रिटर्न कला बेले एमती आसन जदि सावधान सहित गाड़ी चलातु कहीं बहुत बहुत टर्न अच्छी तो धीरे धीरे जीवे ही खुंटेश्वर रु बुलाबुली करके आसला देखिपे ये गोटे मिनी पार्क अच्छी तले आउ दूर देखुवे ये जो रास्ताटी देखा जापटे गले गोटे छोट पार्क अच्छी आमर पार्कटी बुलाबुली करने सहित जलभंडारटी केमिति कौन देखा जाउची से प्रकार से रास्ताटी देखिए आउ भितर केमिति कौन सीन अच्छी से सब देखिकी एंजॉय करें। यहाँ पर आम पहुँच जाइलु तले तले पहुँचला घाई रास्तार पहुँची के समय रही आउ देखु घाईटी केते सुंदर देखा जाउची वर्षा जो घाई पूरा पानी फुल हो रही आउ दूर से जो आम जो जो जगह बुलीचु से जगह दूर देखा जाउची आउ घाईटी देखु केते सुंदर देखा जाउची। तो बुलाबुली करी आम रिटर्न करूँ तो आजर ब्लॉगटी आपण मानू केमिति लागिला जदि भल लगी गोटे छोट लाइक सहित चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु पुणी देखा आउ एक नुआ ब्लॉग रे रहूची नमस्कार।